Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon ihatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadahiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon, Misamis Oriental, tibok nasud, ingon man na tibok kalibutan nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlang Huwebes karon, Marso 19, tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kini yung tigbalita, Miss Or Step Berganyo, alang sa Miss O Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita, karong orasa. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Balingasag Sepak Takraw Club gipresentar og inyo milansang sa ikaunom nga daog human gipilde ang UP sa UAEP Volleyball. Sa Celebrity Balita. Regine Velasquez napili nga Woman of the Year sa Billboard PH og Bella Padilla misaad nga mutabang sa Philippine film industry. Alang sa balita sa negosyo. Phil Guarantee og Sterling Bank nagpinirmahay og 5 billion pesos nga kasabutan og Pilipinas nakakuha og 200 million euro nga pondo gikan sa Germany. Sa balita, gawas sa nasud. Foreign worker patay sa missile attack sa Iran o pinakadakong Ras Laffan Industrial City sa Qatar naigo sa missile attack sa Iran. O dugang balita gawas sa nasud, NATO nagpadayon sa negosasyon alang sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Sa balita, sunod sa nasud. Pilipinas planong mupalit og 2 million barrels sa lana og pag-resign ni VP Sara isip Basic Presidente dili makapugong sa impeachment batok kaniya. Dugang balita sulod sa nasod, PBBM gisuspinde ang fare hike sa PUG og bus taliwala sa krisis sa Middle East. Sa balita sa rehiyon. 5 ka high-value individuals na sikop sa buy-bust operation sa Lanao. 1.5 million nga shabu na sakmit. Samtang 4,000 ka mga PNP personnel og force multipliers gipakatap sa Bukidnon. Alang sa balitang lokal. Transport operation sa rehiyon nagpadayon bisan sa hulga nga nationwide tigil pasada og peace volunteers sa Lugait gibisita ni Deputy Speaker Imano. Dugang balitang lokal, God Planning Workshop sa tuig 2027 gisugdan sa Taguluan og orientation sa CLUP sa Magsaysay nagmalampuson. Dugang balitang lokal, wave breaker o bati-bati gitunol sa Balingasag. Sa pulis, balita. Top 2 most wanted sa kasong pagpatay, sikop sa Pro-10 ug usa ka inahan na nadakpan sa anti-usaik operation sa Iligan. Tulo ka mga bata na rescue og balor 20 milyones ka pesos nga gituang shabu sakmit sa Cagayan de Oro. Duha ka suspect arestado. At ang iyang mga detalye ini sa atong pagbalik human sa pahinumdum. Upang di mawala